मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजाता मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्धनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। केयूरहारकटिकाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तिलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिर्मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। गन्धर्वदेवऋषि नारदकौशिखात्री व्यासाम्बरीश कलशोद्भवकश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। लीलावचांसि तव देविरुगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचनभवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्धदेहे शम्भोरुरुस्थलनिकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधासि पितृदेवगणार्तिहन्त्री जाया सुता परिजनातिथयोऽन्यकामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्नकुचाग्रबृङ्गे कारुण्यपूर्णनयनेके मुपेक्षसे मां भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। अम्ब त्वदीयचरणाम्बुज संश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। एकाग्रमूलनिलयस्तमहेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। भक्त्या पठन्ति गिरिजादशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजना प्रतितो न कामाः मोक्षार्थिनो बहुजना प्रतितो न कामाः प्रीता महेश वनिता हिमशैलकन्या तेषां ददा
मनसेप्सितानि।